Honda Accord سالش 2008. من این 4 بالون در حالت خوب. چهار الکتره، سنتر زمان، دو سیدینی های پیش اباگریف، کروبکش میخانیک. منی سیدی پلیر، منیتور، رادیو اف ام. پرابیکشن میفهمیم. پرابیکشن از میفهمیم. منی حالت سالانی ماشین سیدینی هاش کاژینی میباشن. منی حالت سالانی قفای ماشین. حالتش خوب. قفاش هم میبینیم آبی. سخت میخواب. منی بالونی گذشت 50 لیتره. منی запаски балон. پربیگش 173,000 کیلومتر. موتور 2.4 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходи газ 10 литр бе 70-80 та мегардад. این موتورش هم در حالت خوب. نرخش چند؟ نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 796 02 22. این تخصصات یک سالی نشست. خونه صنعت سالش 2010. 4 بالون در حالت خوب. سوزشوارش بنزین. این داخلی سالانی ماشین 4 الکتره. پربیگش 176,000 کیلومتر. کروبکش автомат. Stronning. بارتاش کامپیوتر. همه نوراتایی این زمانه. سیدینی های پیش اباگریف. این سیدینی هاش کاجونی می باشد لیفت. سیدینی ها لیفت. من این سالن کفای ماشین. سالن کفای ماشین هم در حالت خوب. من حالت موتور ماشین سوزشوارش بنزین میباشه. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 780 06 04. تویوتا RAV4 سالش 2007. 4 بالون در حالت خوب. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمان، کروبکش میخانیک، این سیدی پلیر. پرابیگش هم میفهمیم. پرابیگ معلوم نیست. از میبینیم. این حالت سالانی ماشین در حالت خوب. این حالت سالانی کفای ماشین در حالت خوب. موتور 2 سوزشواری دیزل расходаш 80 сахта мегардад. این حالت موتور ماشین هم در حالت خوب.
пробегаш. нархи мошин 110,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 23 94. Mercedes Benz солаш 97. چهار балон дар ҳолати хуб. ин комплектасияш элегант. ин ҳолати салони мошин. ин 4 электропакет. коробкаш автомат. ин CD плеер. пробегаш 249,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин газипа балони газ 50 литре. ин запаскаш дамкрат ҳама чизои мошин. мотор 2 сезишвори газ бензин. расходаш 10,85 мегардад. нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 751 89 90. Opel Bechke солаш 99. 4 балон дар ҳолати хуб. ин дохили салони мошин. ин 2 электропакет. коробкаш механик. CD плеер. пробегаши хаёлӣ мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин багажи мошин. багажи мошин. газаш таблетка. мотор 1.6 прасо. сӯзишвори газ бензин. расход чанда газ киде? расходаш 10 газ киде 80 90 мегардад. ин ҳолати моторам дар ҳолати хуб. нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 625 23 55. Opel Astra G солаш 98. 4 балон дар ҳолати хуб. 4 электро. коробкаш автомат. ин CD плеер. пробегаш 247,000 километр. мери ҳолати салони мошин. мери ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мани ҷои запаски балон. тохтагӣ ва яш нест. мотор 1.6 расой. сӯзишвори бензин. расходаш чанд яко? расход 7 литр бензин бе 100 километр мегардад. мани мотороям дар ҳолати хуб. мани ду чашкаҳои пешам дар ҳолати хуб. тостагӣ зедагӣ не.
нархи мошин 42000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 98 36.